Okay, raw materials, yang ni is direct material. Okay, rent, okay, sebab dia ada perkataan factory dekat situ. Okay, so this one is your manufacturing overhead. Alright, awak kena faham betul-betul lah manufacturing overhead. That means kita tak boleh letak dia di dalam direct material and di dalam direct labor. So anything that happens in the factory, okay, semua cost yang ditanggung di dalam kilang should be in the manufacturing cost. Okay, so kalau kita tak boleh relate dia directly, tak boleh trace dia directly to the direct material ataupun direct labor, automatically dia akan pergi ke manufacturing overhead. Okay, alright, tapi you jangan salah faham ya. When I mention about direct materials and direct labor, that means benda ni is already allocated before the manufacturing started. Okay, so contoh macam bahan mentah. Okay, so your direct materials, kita tahu contoh katakan macam hari tu madam bagi contoh roti. So roti tu katakan one loaf perlukan 100 grams. Okay, so dalam masa satu hari you akan keluarkan 1000 loaf. Contoh kan? Okay, so kalau 1000 loaf darab 100 grams of flour, okay, so you perlukan satu hari ialah 100, this is like, I bahagi terus kg ya. So you perlukan 100 kilogram tepung. So that is your direct material. Okay, tetapi let's say, macam hari tu saya bagi contoh, ada case tepung tumpah, pecah. So that 100 kg tu dah berkurangan. You kena top up. Okay, so when you add up materials selepas perkara tu berlaku, selepas you allocated that 100 kgs tu, okay, so any additional flour yang selepas tu to to replace ada bahan mentah rosak atau sebagainya, yang itu dia tak akan jadi direct material, dia akan jadi indirect material because you dah masukkan dia selepas you dah ada allocation for direct materials. And also indirect materials ni termasuklah macam gula, garam, essence vanilla and all that lah in the tepung. Okay, alright. Sama juga macam labor. So let's say saya ada 10 orang pekerja. Dan 10 orang pekerja ni akan bekerja selama 10 jam satu hari. Okay, so kita tahu satu hari 10 orang pekerja akan kerja selama 10 jam dan katakan saya bayar dia RM2 satu jam. Okay, so untuk satu hari, my direct labor ialah RM200. So I already allocated that RM200 into my direct labor. Tiba-tiba hari tu katakan blackout. Okay, so bila blackout, pekerja tu tak balik, dia ada je dekat kilang. Tapi machine stop. So dia stay dekat situ. Okay, so let's say dia dah habis dah waktu kerja dia 10 jam, tapi lepas tu tiba-tiba dah okay balik, dah ada balik elektrik. So dia sambung lah kerja tu. So let's say dia kerja another 3 jam. So that 3 jam is considered dia punya overtime. Alright, okay, walaupun the same pekerja, hari yang sama, tapi dah pass tau, dah lebih daripada 10 jam dia bekerja tu. So that 3 hours allocation tu yang kemudian yang kita tambah tu will be additional direct labor. Okay, so yang tu bukan direct labor cost. Sebab dia dah di luar daripada allocation yang saya bagi dari awal tu. So yang itu adalah tambahan. So automatically itu akan jadi indirect labor. So indirect labor dia akan masuk ke MOH juga. Okay, so you kena faham betul-betul apa maksud direct materials dengan apa maksud direct labor. Sebab bila you tengok dia punya definition, dia kata can be traced directly to the product. Maksudnya dari awal lagi kita dah memang allocate itulah dia punya bahan mentah, itulah dia punya buruh. Tapi kalau ada tambahan selepas allocation yang you buat, automatically semua tu akan masuk ke MOH. It's no longer in the direct labor or in the indirect in the direct materials component. Boleh faham eh? Okay, alright. Okay, that is one. Okay, yang kedua, bila kamu dapat item, okay, so let's say item tu dia tulis kilang 80%, dia tulis macam tu je. Dia tulislah, okay, let's say dia kata depreciation expense machine.
Lepas tu dia tulis dalam bracket 80% factory. Okay, so bila dia sebut 80% factory, that means 80% from the depreciation belongs to the manufacturing cost. Sebab dia kata 80% factory kan? Okay, so 80% belongs to the manufacturing cost. So you akan kira lah nilai tu darab 80%. Tetapi lepas tu jangan lupalah your 20% tu. Sebab that 20% kalau dia tak masuk manufacturing cost, dia akan masuk non-manufacturing cost, which is actually your period cost. Sebab kalau dia tak jadi dalam kilang, that means dia akan jadi dalam office. So bila dia dalam office, automatically dia akan jadi is either your sales expense ataupun your administrative expense. Okay, so you kena tunjuk lah how do you get that 80% that goes into the manufacturing cost, and then the balance of it 20% goes directly to your period cost. So kena tunjuk, jangan like simply 80 je kira, 20 tu abaikan. No, it's not like that. Alright, okay. And then ada yang tanya hari tu, ada satu soalan tu dia tanya, Madam kenapa ada variable cost dekat bawah tu? Okay, sebab tu saya suruh you baca nota dulu sebelum buat tutorial. And I already explain. Okay, cost ni kita boleh classify according to certain classification. So the first method yang saya tunjuk hari tu ialah kita classify cost mengikut dia punya function. So function dia dekat sini is manufacturing cost and non-manufacturing. Itu kalau kita bezakan ikut function. Okay, another way to classify your cost ialah ikut dia punya behavior. Okay, so behavior tu is what? Behavior tu ialah fixed cost, variable cost and mixed cost. Itu dia punya behavior. So cost ni tak semestinya tiap-tiap kali ialah manufacturing, non-manufacturing. Kalau I suruh you asingkan ikut behavior, that means you kena faham behavior means fixed cost, variable cost and mixed cost. Okay, tapi kalau dalam soalan you tengok dia suruh kira prime cost, dia suruh kira period cost, dia suruh kira conversion cost. It has nothing to do with the behavior kan? Semua tu ada kaitan dengan function sahaja. So if you were given any information dalam your soalan tu yang berkaitan dengan behavior, so abaikanlah sebab dia tak ada kaitan dengan kehendak soalan. Alright? So kena faham betul-betul how you relate your items, okay? Sebab tu saya suruh kamu baca dulu nota. Okay, previously my theory notes kosong tau. Okay, SEM 1 kalau student lama saya dia tahulah. Nota untuk teori memang kosong. Lepas tu awak kena isi jawapan tu, you kena tengok slide. Okay, tapi sekarang SEM ni, madam dah letak siap-siap dah jawapan tu dalam kotak. So dah senang, nak senang lagi, I tak tahulah nak buat macam mana. You just need to read the notes. You tak perlu lagi tengok slide and baca. Slides tu mean like additional je lah. Even though I did a video on that, you don't want to watch, it's okay. You can like directly baca from the notes. Okay, dan saya tahu notes ni ialah bahasa Inggeris. Okay, alright. The most common excuse students will be giving me is, Madam tak faham sebab dia bahasa Inggeris. Kan? Tetapi ironically, you all bila up status dekat mana-mana, Twitter ke, IG ke, your caption will be in English. Even though you kata English tu tak faham. Lepas tu you hantar WhatsApp pun English. Lepas tu you buat apa-apa semua English. Lepas tu nyanyi lagu pun lagu English kan? Okay. Jangan, okay. Accounts ni tak susah tau. Kita bukan suruh you buat essay macam business. Right? Essay is a very long, dia ada paragraph dia sendiri. So jawapan tu perlu bentuk ayat. Okay, so for me, yang tu susah lah kalau dia bahasa Inggeris. Especially when you're writing and language is not that good. Tapi kalau untuk accounts, kita basically kita focus on terms.
So bila kita fokus on terms, awak biasa jumpa terms tu sebab semester 1 you dah buat tau benda ni. You dah biasa jumpa terms tu, actually you boleh faham. Sebab tu bila ada nota ni baca. Bila ada perkataan tak faham, Google, cari. Kadang-kadang you tak faham, you tanya madam. Madam lah awak punya dictionary bergerak. I am okay with that. Boleh tanya saya. Okay. Alright. Untuk tutorial kali ni ramai sangat PM. Okay. Madam dah cakap hari tu, kalau you nak tanya apa-apa soalan, tanya dalam grup. Sebab you are not the only one which is in the haze. Yang kabur-kabur, banyak kabus tu bukan awak seorang saja, ramai sebenarnya. So when you ask in the group, at least your friends boleh dapat juga pengetahuan yang sama. And I don't need to repeat tau. Ada beberapa orang tanya soalan yang sama, saya forward saja jawapan saya kepada orang yang pertama, dari orang yang pertama tadi tu sampai orang yang ke-10. Okay, it's the same thing. So might as well you ask in a group, madam boleh jawab terus, so everybody can benefit from my answer. Okay, alright. And please tolong baca balik notes ni, especially the summary for course classification, sebab nanti topic 3 and topic 4 kita masih guna course classification ni sebagai cara untuk menentukan pengiraan. So kalau you masih tak boleh ikut untuk course classification, nanti kita ada masalah lah. Alright, okay, back to here. Okay, panjang pula saya bebel. Alright, sales, staff, salaries. Okay, so this is sales. So sales dia akan pergi dekat sales and delivery lah. Okay, yang ni saya follow soalan sebab soalan yang pecahkan dia kepada sales and delivery. Normally it's just sales expenses saja. Alright. Okay, wages is upah. Okay, so upah on what? Upah on machine operators. Machine operators tu maksudnya orang yang menjalankan mesin dekat kilang. So this person is directly involved in the production. So itu ialah direct labor. Okay, kalau wages of accounting machine operators in office, walaupun dia machine tapi dia berlaku dekat office, so that is admin expense. Okay, alright, depreciation of left in factories. Ni nak tanya juga ni, apa maksud left tu? Apa boleh jawab? What's the meaning of left? Siapa nak jawab? Apa maksud dia? What's the meaning of this? You nak jawab mesti you carikan maksud dia. So what's the meaning of that? Serhan ada tak? Apa dia? Siapa tu? A machine for shaping wood. Yes, it's actually a type of machine. Machine yang kita guna untuk molding. Okay, molding tu maknanya bentuk sesuatu barang lah. So dia lebih pada, tapi yang ni dia lebih kepada metal work. Okay, it's a machine that is mostly commonly used in metal work. Alright, so bacalah sebab dia boleh meningkatkan kosakata anda. You all nak speaking lah kan next week. Okay, alright, nombor 7 depreciation, tapi yang ni office, that's your admin expense. Okay, depreciation of fixtures. Fixtures ni ialah lekapan dekat sales showroom. So this is sales. Okay, supervisor wages in factory. Yang ni dia wages tapi it's for the supervisor, so it's MOH. Okay, works managers salary. Okay, gaji manager. Okay, 3/4 dalam kilang, 1/4 lagi dia kerja dekat admin. So gaji tu 3/4 akan pergi ke MOH. That quarter will go to your admin expense. Alright. Okay, raw materials incorporated in goods sold but too difficult to trace to the goods being made. Too difficult to trace, that means dia tak boleh trace directly back to the product. So maksudnya benda tu indirectly lah. So automatically kita faham itu ialah MOH. Okay, alright. Number 12, depreciation motor vehicles. Okay, that is sales. Interest, bank overdraft.
Yang ni is actually finance, okay, and will go to your sales pun boleh nanti kalau ada, and your admin pun boleh masuk juga sebab it's bank overdraft. That means you need to pay for the bunga interest. Okay, alright, wages of crane drivers in factory. Crane tu hanya untuk angkut ya, bukan untuk produce barang. So maksudnya bila dia angkut tu, benda tu tak ada kaitan dengan pengeluaran. Dia cuma gerakkan saja barang tu. So when you pay the wages for these crane drivers, yang itu ialah manufacturing overhead. Alright. Okay, discount yang itu finance. Company secretary is admin expense. Advertising is sales. Wages makcik kantin tapi makcik kantin kilang. Yang tu is MOH. Alright. Okay. So this is for question 1. Okay, we go straight to question 2. Okay. Right. Awak refer juga dekat soalan so that kita boleh nampak lah. Alright. Soalan 2. Okay, you are given the direct materials, direct labor, indirect materials, indirect labor. Lepas tu kita ada depreciation expense. Okay, depreciation expense, you ada factory machine. And then satu lagi you ada vehicles. Okay, so ada orang tanya madam, madam vehicles tu kilang ke pejabat? Kalau saya tak kata dia kilang ke pejabat, saya kata vehicles tu ialah asset. Okay, the proper question you need to ask me ialah depreciation expense untuk vehicles tu berlaku dekat kilang ke atau dekat pejabat. That's the actual question you need to ask me. Sebab itu ada yang tanya vehicle je. Vehicle for me is asset. So kalau asset dia tak masuk mana-mana pun. Alright, tapi depreciation dia yes. Sebab dia sejenis belanja. Alright, okay. So vehicles, ramai orang tanya nak letak dekat kilang atau dekat office. For me, vehicles, unless mentioned vehicles is mostly needed in the sales department. Sebab bila barang dah siap, you akan hantar. Dia contoh macam lori Gardenia tu kan? Kita tak guna lori Gardenia tu semasa kita beli. That means it has nothing to do with the raw materials purchase. Sebab you tak guna lori tu untuk angkat barang masuk. Barang dihantar ke kilang oleh pembekal. So pembekal tu yang kena ada lori dia sendiri. Tapi you on the manufacturing side memang tak ada lori langsung. Tapi once your product has been completed, dah siap, you akan transport the product to your vendors ataupun pembeli ataupun your clients. So you kena hantar guna pengangkutan sebab tu kita ada vehicles. And vehicles is when the product is already done. So dia dah tak masuk dalam manufacturing part dia dah pergi kepada is either sales ataupun admin. Macam mana vehicles boleh jadi admin? Vehicles boleh jadi admin kalau kereta tu ialah kereta CEO. Ada certain companies yang bagi kenderaan kepada managers dia kan untuk digunakan company's car. So that expenses incurred ialah under admin lah. It's not under sales. Okay, so you just need to understand that. Alright, lepas tu kita ada water and electricity, 80% factory, clear. So 80% goes to your factory, 20% goes to your period cost. Okay, sama juga telephone expense. And then kita ada salesman's commission. Okay, bawah tu you ada research expense. Okay, ada orang tanya research expense tu nak letak mana madam? Research awak tak buat dalam kilang Kilang kita buat production saja. Research is normally dia under sales lah. Selalunya dia under sales sebab you buat research untuk meningkatkan produk. Quality product. So dia akan duduk ada satu team di sales tu for R&D, research and development of the product. So yang tu dia akan duduk is either sale. Kalau dia mention is admin, dia akan duduk dekat admin lah. So your research expense dia di office. It's under period cost. Okay, alright. So we are supposed to calculate the prime cost. Okay, so prime cost is 140,000. Okay. Okay, this is your prime cost. Lepas tu period cost kita ada the one that happens in the office Okay, depreciation expense untuk vehicles. Okay, office
Yang ni I letak lah office dekat depan tu. This is actually the balance of that 20%. Alright. Telefon tu ialah yang 30% tadi. Okay. Lepas tu sales commission. And then research expense. Okay. So your period cost ialah RM18,200. Okay. So this is for question 2. Right. Okay, and then we go to product cost. Product cost ialah manufacturing cost as well. So you need to have your prime cost. Okay, the best thing here, awak dah kira prime cost tadi kan? So bila dah kira prime cost, you boleh tarik saja jawapan ni, bawa turun ke bawah untuk kira product cost. Okay. So prime cost tu saya ambil dari atas tadi, 140,000. Ada yang rajin, dia tulis balik, tulislah, tak ada masalah. Okay. Tapi markah dia tak akan bagi 2 kali ya. Markah dia dah bagi dekat atas tadi. So dia turun bawah saja. Okay. And then you have your manufacturing cost, indirect materials, indirect labor. Depreciation ni yang 70% tadi. Sorry. Depreciation machine, sorry. Okay. Yang ni yang 80% tadi. Yang ni yang 20% tadi. Okay, so it's 265,350. Alright. Lepas tu conversion cost. Conversion cost macam ni. Okay, what I did here is I dah campur manufacturing cost tu semua kan. So saya dapat 125350. Okay. Alright. So ni satu cara lah kalau kita nak mudahkan pengiraan. Kalau tak, you just list down again this part here. And you campurkan dengan direct labor. So you get your conversion cost. Okay. Alright. Any question untuk soalan 2? Ada soalan tak? Ada? Clear? Okay. We go to question 3. Okay. Soalan 3 sama juga. Kita ada direct material use. Direct labor, and then kita ada factory overhead, dia pecah 40% variable, all indirect. Yang ni kita faham lah. That 40% variable ni tak ada kena-mengena dengan costing yang kita nak buat di question 3, sebab question 3 we are focusing on cost function, bukan cost behavior. Alright? Unless dia cost behavior, that means 40% ni kita kena ambil kira lah. Alright, and then your selling admin is 60%. Yang ni lagi senang. Okay, so direct material use plus direct labor, you get your prime cost, 250,000. Okay, conversion cost. Kita ada direct labor tadi, 150,000. And then plus factory overhead, 75,000. So you get 225,000 ringgit. Okay, alright. C, kita nak kira direct cost. So direct cost is actually prime cost. So tak ada kira, saya tak payah kira. Saya tarik saja jawapan dari A tu. So I get the same figure, 250,000. Okay, okay. My indirect cost will be semua factory overhead dan semua period cost. Indirect cost dia ada 2. Dia ada MOH which is in the factory, and the other period cost which is in the office. Alright, so you have your selling and admin expense 120,000. Lepas tu factory overhead tadi 75,000. So your indirect cost is 195,000. Okay, and then product cost. Okay, product cost yang 3 ni lah. This is also manufacturing cost. Okay. Alright, so you have your direct material use, direct labor, factory overhead. Okay, Madam ingatkan lagi sekali. 1, no short forms. Okay, bila awak jawab soalan, tak ada short forms. There's no such thing as MOH. Faham ya? Tidak ada apa-apa jawapan dalam pengiraan kamu yang gunakan MOH. Kalau MOH you tulis, nanti PSPM, kita tak bagi markah ya. Sebab we don't accept short forms. Saya tulis lah sebab saya malas nak tulis penuh. Okay.
Yang dalam table tadi tu, yang soalan 1 tu memang madam suruh awak guna short form sebab you just scribble saja kan, yang tu tak perlu dihantar. Tapi kalau you kira yang sebenar, if it's manufacturing overhead, you tulis dia sebagai manufacturing overhead. Tapi untuk soalan ni saya tak tulis dia manufacturing overhead ya. Kalau you tengok yang ni, factory overhead ni, I write there as factory overhead. Kenapa? Sebab madam ikut dari soalan. Walaupun kita belajar is manufacturing overhead, but when it's given in the question as factory overhead, kita follow lah factory overhead. Sebab kalau you tiba-tiba tukar nama dia jadi manufacturing overhead, dalam soalan tak ada. Dekat you tiba-tiba ada. So you are using a different term. Okay? Tu dia akan jadi masalah lah sebab accounts ni dia ada banyak terms yang kita guna guna pakai. Sometimes you need to get used to all sorts of terms lah. Okay, contoh macam PSPM 1 hari tu kan, kita ada carrying value. Ramai pelajar tak tahu apa maksud carrying value. Carrying value tu sebenarnya ialah net book value kan, selepas tolak depreciation expense. Tapi ada orang tak tahu carrying value apa, jawapan pun salah. So bila jawapan salah, bila check tengok, oh yang tu yang salah, yang lain semua betul. Rugi je. Okay. Alright, bukan dia tak tahu tapi dia tak biasakan diri. So you need to expose yourself to the terms. That's why you need to read. Actually dalam phone kamu yang canggih tu ada banyak apps accounting terms. You just need to find one apps yang ada terms terminologies on accounting. Rajin-rajin lah buka, selalu tengok. Okay, so you get to know more terms on accounting. Alright, okay, so this is E and your period cost will be, period cost tu ialah selling and admin. So tak ada kira langsung So period cost is actually selling and admin expense. It's 120,000. So that is for question 3. Okay, ada orang tanya madam, question 4 tak ada ke? Ada, madam typo tu. So yang 5 tu is actually 4 lah. Kalau awak tengok dekat situ, soalan dia ialah kilang perabot Arabella, right? Okay, so that is actually question 4 in your tutorial question. Yang madam typo tu dia tulis 5 kan? Okay, alright. So kita tengok soalan 4. You are given initial inventory. Initial inventory untuk Disember 2014. Maksudnya yang dia bagi tu ialah ending inventory lah. So you have direct materials, work in process and finished goods inventory. All these three are inventories. Okay, tapi dalam kotak ni dia tak tulis inventory sebab dekat atas dia dah mention initial inventory. Tapi when you pick this item, masukkan dalam awak punya jawapan, there should be the perkataan in the direct materials inventory, work in process inventory and finished goods inventory. Kalau tak ada perkataan inventory tu, salah. Right? Okay, so during the month of December, initial ni beginning inventory. During the month of December, following transaction occurred. So you ada raw materials was bought, indirect material, dia bagi salaries for workers, factory workers. Lepas tu ada indirect labor as well. And then dia bagi admin salary. Lepas tu utilities expense, depreciation for all fixed asset, 80% is for the factory, so 20% is for the office. Lepas tu building rental. Building rental tu that whole bangunan, tapi allocation dia 70 ialah untuk kilang, 30% ialah pejabat. 60 is kilang, 40% is pejabat. Okay, and the ending inventory dia bagi dekat bawah tu. So atas tu you ada beginning, below tu you ada ending inventory. Okay, so kita nak calculate. Baca betul-betul lah soalan dia kata calculate. Calculate. Kira. Bukan prepare a cost of good manufactured statement. Dia tak minta statement. So kalau jawapan you tak ada dalam bentuk statement, masih boleh diberi markah. Okay, alright. Cuma bila kita tak buat dia dalam bentuk statement, kita susah sikit lah nak kira. Sebab item tu ada banyak. Okay, alright. I do something like this. Okay, sebab kalau madam nak tulis dia ke tepi, banyak sangat benda yang saya kena tulis. So saya tulis macam ni. Cuma apa beza jawapan saya dengan jawapan statement? Kalau you tengok jawapan madam tak ada tajuk. Alright.
So bila tak ada tajuk, automatically it's not a statement lah. Kalau soalan minta statement, you must make sure ada nama company, ada name of the statement, and then for the period of your preparation lah, for the year ended, for the month ended and so forth. Tapi sebab saya tak sediakan tu, so walaupun di dalam kotak-kotak macam ni, actually I am doing calculation saja, bukan sediakan statement. Okay, kita mestilah menjawab soalan ya, bukannya kita nanti cakap, madam saya belajar buat statement ya, tapi bila you jawab, you kena ikut kehendak soalan lah. Bukannya copy paste apa yang kita ada dalam nota, 100%. Alright? Okay, so your direct material use, kita ada 109 to 100. And then direct labor dekat sini dia tak bagi tahu apa nama pekerjaan dia. So I just put as direct labor 80,000. Okay. And then kita ada manufacturing overhead. So it's 51,290. Okay. So you have your current manufacturing cost of 240,490. Lepas tu kita ada cost of good manufactured 254,990. Okay, alright. Nanti akan ada orang tanya, madam, lepas tambah opening work in process tu bukan dapat total work in process ke madam? Yang tu saya tak tunjuk pun tak salah ya. Sebab actually bawah ni ada satu item lagi kan. Kalau kita buat statement penuh, it's total of work in process. You kena campur dua ni. Kan? Okay. Kalau yang ni ialah statement, you tak ada item ni, you punya format tak lengkap lah. Tapi sebab saya bukan buat statement ya, saya kira. Dan soalan pun minta saya kira cost of good manufactured saja. So objektif pengiraan saya, tujuan utama atau motif pengiraan saya hanya untuk dapatkan figure ini saja. So that's why kalau saya tak buat dalam bentuk format penuh pun tak ada masalah. As long as my item are all there, my figures are all correct, and my total is correct. So shouldn't be a problem for that. Okay. So cost of goods manufactured. Yes, ada soalan? Ya. Jadi yang tajuk tu just abaikan je lah tajuk tu. Tajuk tak perlu. Kalau Serhan dah buat tajuk, just padam saja. Sebab soalan tak minta statement kan. You kena faham bila soalan tak minta statement, awak buat statement, actually you tak menjawab soalan. So certain skema dia akan penalize dan markah awak nanti akan sikit. Boleh Okay, sebab benda ni pernah jadi nanti kalau kita buat topik 8, topik 7, soalan minta awak kira, awak buat statement, awak buat report. Walaupun jawapan awak ada dalam report tu, kita tak tanda pun sebab kita tak minta benda tu, kita minta something else. Tapi cara kira tu boleh dapat daripada table. Okay, so it's the same thing as the rest of the question lah. Bila soalan tak minta statement, you jangan buat statement. So I still buat macam ni, tapi nak tunjuk yang sebenarnya saya tak buat statement, saya abaikan tajuk. Okay, alright. So your period cost, kira saja kat bawah tu. Okay, so kita ada administrative salary, office utility, office equipment and machine depreciation, office rental. So period cost kita ialah 56,100, 110. Okay, alright. And then kita nak cari cost of goods sold. Okay, cost of goods sold ni sebenarnya senang je nak cari. You just ambil beginning inventory for your finished goods. Make sure ada perkataan inventory ya. Jangan tulis finished goods saja. Okay, sebab bila di inventory kita kena mention dia inventory. Alright, dia memang nama khas tau. Bila awak sediakan ledger, memang dia ada nama inventory dekat dalam ledger tu. Okay, and then kita campur dengan your 25499 yang awak kira dekat atas tadi. Lepas tu minus ending inventory for finished goods, and we'll get your cost of goods sold. Cost of goods sold is 253,390. Okay, all right. So that's for question 4. Okay. So far ada soalan? Soalan 4.
Madam, kalau saya tulis COGM, sekejap ya, Desmond tanya. Kalau saya tulis COGM sama dengan beginning plus COGM minus ending, COGS ke? Desmond, you tulis tu COGM. Okay. Desmond tak buat table. You kira terus nombor ke atau ada tulis dia punya beginning plus COGM minus ending. Lepas tu baru you ambil 8,000 plus 254,990 minus 9600. You buat macam tu, you terus senaraikan nombor ni saja ataupun you tulis ni dulu dekat atas. Ada tulis. Okay. So kalau ada tulis dia macam ayat matematik kan. Okay. So let's say you buat beginning plus COGM minus ending. Lepas tu dekat bawah tu awak buat 8,000 plus 254,990 minus 9600. Okay, yang ni okay, clear. Tak ada masalah. Dengan syarat ni adalah dekat atas. Okay, tapi kalau tiba-tiba keluar ni, lepas tu ada nombor, ni tak ada, ni tak ada. Kalau ni tak ada, saya tak bagi markah ya. Boleh? Okay ya. Alright. Okay. Okay, any more question? Ada? Ada soalan lagi? Ada? Okay, we go to question 5. Question 5 is perniagaan perusahaan Diamond Bay. Okay, so Diamond Bay kita ada sales. Okay, so dia bagi sales dekat situ is 99,000. Tapi dalam bracket tu dia ada bagi unit. Okay, Madam, kejap, Azlan ada tanya soalan. Wait Azlan. Okay, Madam boleh repeat explanation tadi yang Serhan tanya. Okay, sekejap Rian. Kalau nak buat kolom tapi ada list dia Madam, you mean tak ada kotak lah Azlan, is it? Tak ada garis-garis. Awak tulis je macam tu. Ya, tak ada garis, tak ada masalah. Cuma dia macam kita buat matematik bentuk lazim lah. Dia sebelah-sebelah macam tu. Tapi dia tak ada kotak, clear. Rian, okay, Rian tanya tadi, you nak I explain balik yang saya explain dekat Serhan tadi. Okay, Serhan tanya tadi, abaikan tajuk. Yes, saya abaikan tajuk sebab soalan 4 ni, dia minta saya calculate, kira cost of good manufactured. Dia tak suruh saya prepare statement. Kalau saya prepare statement, maksudnya saya tak menjawab soalan ya. Walaupun jawapan akhir daripada statement tu you still get your cost of good manufactured. Tapi I tak menjawab soalan. Okay, so macam mana cara nak buat dalam bentuk statement tapi dia bukan statement. So cara dia ialah macam yang saya buat tadilah dalam jawapan madam. I tak letak tajuk. Okay, so bila I tak letak tajuk tu dia macam kotak biasa je kan. So basically it's a calculation, it's a method of calculations. It's no longer a statement. Kalau tulis tajuk, depends. Okay, setengah skema dia tak minta statement, dia suruh you kira tapi you bagi dalam bentuk statement. Statement tu kami tak tanda. Sebab actually tak menjawab soalan. They don't ask you to prepare the statement. Certain untuk MA yes, MA dia strict sikit Bila dia minta statement, you prepare statement. Tapi bila dia minta calculate, you need to do the calculation. Sebab tu bila kita buat MA ni, you akan didedahkan kepada dua-dua cara. It's either you do the calculations manually ataupun you do it through your statements. Tapi bila kita jawab soalan, walaupun kita rasa statement lebih senang, tapi kalau disuruh calculate, calculate lah. Okay, nanti awak tengok bila you jumpa chapter 7, 8, 9, 10, dia ada banyak sangat benda macam ni. Ada yang minta dalam bentuk statement, ada yang minta kira saja. Okay, so abaikanlah kalau ada tajuk, abaikan. Boleh Rian? Okay. Okay, number 5. Alright, so kita ada purchase of direct materials. Okay, and then item semua dia dah senarai this one is actually very easy, you just pick up saja. Okay, so I just show you the statement. Okay, it's perusahaan Diamond Bay, statement of cost of good manufactured. Okay, Rian, welcome. For the year ended 31st December 2013. Okay, tajuk lengkap 1.
Bila buat statement, tajuk kena ada dan tajuk kena betul. Okay. Yang kedua, senaraikanlah item. So kita ada direct material used. Okay. And direct labor dalam maklumat ni, dia cuma bagi direct labor saja, tak ada nama pekerjaan ataupun jawatan pekerja dia tu. Like previously you've done wages for assembly line, okay, and things like that. Yang ni kalau tak ada direct teruslah, dia terus ke direct labor dah. Okay, alright. And then manufacturing overhead. So kita ada factory manager salaries, indirect material, depreciation for factory utilities, indirect labor, factory rental. Senaraikan saja. So dapat total. Okay. Letak total kat bawah pun boleh, tapi ada nama lah. Total manufacturing overhead. Okay. And then kita plus, ini statement . So plus opening work in process, kita akan dapat total cost work in process. Figure ni kena ada, item ni kena ada. Ini statement. Statement tak ada skip . Ni tak boleh skip satu item. Alright. Lepas tu minus ending work in process inventory, kita akan dapat cost of good manufactured. Okay. So ini untuk statement. Alright. Lepas tu nombor 2, dia suruh kira manufacturing cost per unit. Okay, alright. Manufacturing cost per unit, maksudnya saya kena cari manufacturing unit pula. Saya kena cari unit produce, right? I kena cari unit produce. Yang ini ramai sangat tanya. Actually dalam nota pun saya ada highlight hari tu. Tapi mungkin produced. Okay. Tapi mungkin you tak berapa perasan lah madam cakap benda tu. Okay. Macam mana nak kira unit produce sebenarnya? Tak susah. Okay. Satu, dalam soalan you ada sales unit. Kita ada sales unit kan? Maksudnya itu adalah unit yang saya jual. Okay, sales unit ni, sales unit ni adalah termasuk dengan inventory awal, betul? Tapi unit inventory awal tu, I tak boleh kira sebagai unit produce sebab unit inventory awal tu maksudnya dah dibuat bulan lepas. Cuma kita masih simpan dalam store, lepas tu baru kita jual. So nak cari unit produce tu, your sales unit tu, you kena tolak lah dengan beginning inventory untuk ending. Beginning inventory untuk ending pula. Beginning inventory untuk finished goods. Sebab beginning inventory ni ialah unit produce bulan lepas. Tetapi saya kena ingat bulan ni yang semua saya keluarkan tu tak semua saya jual. Betul kan? So tak semua saya jual tapi maksudnya saya masih produce pada bulan yang sama. So I kena tambahlah dengan ending inventory untuk finished goods. Ini kalau untuk orang yang tak, sebab tu saya tak suka you hafal. Saya tu suka you faham. Macam mana saya nak cari unit yang dikeluarkan? Unit yang dikeluarkan maknanya bulan tu kalau tak diberi, maksudnya saya boleh ambil dari sales unit. Sales unit tu adalah unit yang dijual pada bulan tersebut. Tapi kena campur dulu dengan ending inventory. Sebab ending inventory tu saya keluarkan bulan yang sama juga. Cuma saya tak jual lagi. Okay? Tapi I juga perlu tolak beginning inventory. Okay, sebab beginning inventory ni sebenarnya bukan pengeluaran bulan ini. Itu ialah balance bulan lepas. So nak dapat unit produce, sales unit minus beginning inventory of your finished goods plus ending inventory of your finished goods. Sebab tu dalam soalan dia bagi awak that 4,800 and also 1,000 unit. Okay, please benda-benda macam ni elakkan dari menghafal. Sebab bila you hafal, bila soalan tu twist sikit saja kan, dia akan terjadi kepada ramai pelajar lah. Antaranya, tak mau sebut lah. Nanti you all kata madam kecam you pula. Tapi selalu sangat, benda yang very direct pun you nak tanya kenapa. Sebab you macam tak nak fikir tau.
ada pelajar daripada semester lepas lagi, dia buat satu soalan dia tanya, dia buat satu soalan dia tanya, dia buat satu soalan dia tanya. So I was like, oh kalau madam bagi 10 soalan, 10 kali tanya. Okay, it's okay untuk bertanya, tapi not every now and then you need to ask me lah. Certain things you need to be confident of your answer yourself, right? Okay, okay. So total units manufactured ataupun unit produced ialah 10,200. Jadi nak tahu cost se-unit produk, your cost of good manufactured yang you kira tadi, kita bahagi dengan 10,200. Okay, so 181,150 divide by 10,200. Dalam kalkulator kamu, you akan dapat 17.7598 sampai belakang lah. Okay. Ni duit. So kita ambil kepada 2 decimal. Okay. So your unit, your cost per unit will be 17 ringgit and 76 cents. Okay. Boleh ya? Alright. Okay. So that is for question apa tu? 5 Alright. Okay, next. Kita pergi kepada Sun Perkasa. Sun Perkasa ni pun very simple. Dia cuma buat statement saja. Okay. Alright. Before kita buat statement, I need to go through the items. Okay, I show you the question. Sebab kadang-kadang madam bebel-bebel soalan ni awak bukan tengok sangat pun. Alright, ini soalan yang kita nak bincang. Okay. We need to go through the items. Okay. Okay, opening direct material tak ada masalah. Ini balance lah. Balance untuk direct material. Okay, purchase of direct material pun tak ada masalah. Ini awak akan masuk untuk direct material nanti. Lepas tu ada returns. So returns kena tolak lah. Macam biasa. Sebab sekarang ni bila kita buat manufacturing statements, your purchases for direct material semua dia akan masuk dalam cost of good manufactured statement. Dalam awak punya income statement, you just carry saja figure tu dari sana. So there is no more calculation on purchases dalam suci. Okay, alright. And then kita ada ending direct material. Lepas tu salaries. Salaries, factory supervisor ni, ini MOH. Ini period cost. Ini period cost. Production manager, ini pun MOH. Production it has to do with your kilang. Okay. And then production operator. Production operator ini ialah direct labor. Boleh Okay. Lepas tu kita ada overtime. Overtime saya dah bagi tahu tadi It's not allocated from the beginning, so it's additional. Jadi ini adalah dalam MOH. Okay. Cost of ideal time. Saya ada forward dalam group. I'm not sure you read or not. Ataupun you terus clear saja chat. You tak download pun gambar yang dia bagi tu. Okay. Cost of ideal time ni sebenarnya dia lebih related to labor. Okay. Contoh kilang buat roti. So kerja you ialah campurkan tepung dengan yeast semua tu, so mesin you akan pusing. Okay, so tiba-tiba mesin tu stuck, rosak. So panggil technician datang, technician akan ambil masa lebih kurang 2 jam untuk buat, untuk repair lah. So 2 jam tu is actually cost of ideal time. Sebab labor tu masih duduk depan mesin tunggu. Dan 2 jam tu termasuk dalam jam kerja dia. Okay. Tapi kenapa kita tak boleh jadikan dia direct labor? Sebab it's ideal time. Semasa dia duduk menghadap mesin tadi, tidak ada sebarang unit dikeluarkan. Mesin rosak kan? So walaupun I kerja, tapi I tak buat apa-apa. I just duduk saja. Tapi it is still in my labor cost. Cuma I tak boleh letak dia sebagai direct labor sebab tidak ada sebarang pengeluaran berlaku. So when you cannot trace the item directly to the product, automatically dia akan masuk MOH lah. Itu maksud ideal time. Maksudnya masa yang terbazir disebabkan benda-benda yang di luar kawalan lah. Contoh macam mesin rosak, elektrik tak ada, benda-benda macam tu lah yang berkaitan dengan labor. Alright, okay. And then kita ada sales commission.
The rest all dekat bawah ni tak ada masalah. Okay, item dia banyak. And then kita ada advertising, depreciation on factory machine. Okay, dua ni. Direct material import duty, indirect material import duty. Okay, import duty maksudnya you bawa masuk barang ke dalam kan? Awak faham kan maksud import export tu? Import kita beli bawa masuk, export kita jual hantar keluar luar negara. So import, kenapa you nak import benda tu? Mestilah sebab saya beli. Maksudnya sekarang awak beli bahan mentah dan bahan mentah tu dari luar negara. Dan bila you bawa masuk barang tu ke Malaysia, you kena bayar cukai. Duty di sini ialah cukai ya, bukan tugas. Bukan awak punya duty roasters, menyapu lah, buang sampah lap tingkap dekat kelas tu, no. This is duty cukai. Okay, so bila dia cukai berkaitan dengan pembelian bahan mentah, that one should go into your direct material. Okay, and then nombor 18 ni, kita ada wages on purchase. Baca betul-betul walaupun dia wages, dia bukan direct labor. Sebab upah ni awak bayar semasa awak beli bahan mentah. So dia meningkatkan kos bahan mentah. So that one should be in your direct material calculation. Sama juga macam direct material freight in. Okay, angkutan masuk. So itu pun dikira dalam produk. Okay, direct material punya calculations. Okay, alright. So we go straight to the question, to the answer. Nombor 17 tu anda apa, madam? Okay, Bradley sekejap. 17 is indirect material import duty kan? Okay. Ni saya nak tunjuk lah. Okay, so we are doing Sun Perkasa now. Sekejap Okay. Alright. Macam biasa ada tajuk. Hi Tiff. Morning. Okay, so kita ada direct material used. Okay. Just now Bradley was asking me the indirect materials kan? So that indirect materials, dia akan masuk dekat sini Bradley. Sebab it's for indirect materials. So bila indirect, dia akan masuk dekat MOH. Okay. Alright, we go back to the answer. Saya scroll dari atas. Okay. So kita ada opening direct material inventory. Okay, yang ni madam terpaksa buat 3 kolom. Kenapa? Sebab dekat pengiraan untuk dapatkan net tu banyak sangat item. So I pecah pada 3 lah. Dia sama macam kita buat income statement. Tapi you wanna do it in in 2 columns pun boleh. Cuma make sure awak kira dan asingkan lah sebab kita ada opening direct material dekat situ. Okay. Alright, so kita ada purchase, direct material purchase returns. And then you dapat net purchase. Lepas you dapat net purchase is 50,800 Okay. Alright. Kita tambah dengan import duty. Tambah wages. Sekejap. Bulatan ni mengganggu. Okay. So tambah wages. And tambah direct material free in. Okay. You akan dapat purchase cost tu lah. Okay. So tambah dengan your opening direct material inventory tadi. So you get your direct material available for use. Minus ending direct material, you'll get your direct material use. Okay, so in order to get this 45,500, ada banyak sikit kerja lah. Sebab kita ada item tambahan ni yang merupakan kos yang perlu ditanggung semasa kita membeli bahan mentah. So that will add up to the purchase cost. So kita akan masukkan dekat sini. Right? Okay. So for your direct labor, okay, dia ialah production operator. So kita tulislah production operator 25,000. Okay. And then list down all the MOH. So MOH ada banyak kita make sure awak buat tu awak tick so you won't leave or you won't left out. There won't be anything left out lah. Okay. So factory supervisor salaries,
production manager salaries, production operator overtime. Yang ni cost of idle time yang Madam mention tadi. Lepas tu medical cost. Okay, medical cost ni kenapa masuk sini? Sebab dia pecah kan? It's 40% in the factory, 60% in the office. So 40, ini ialah 40%. Okay. Lepas tu ada indirect material. Okay, factory rental pun sama. Yang ni ialah 30%. Okay, factory utilities. This is 60%. Okay, and then you have your factory insurance. This is 75%. Okay, lepas tu kita ada depreciation. Indirect material import duty, tadi the one that Bradley asked me. Okay, and then production operator medical costs. Okay, so ini semua masuk MOH. So your work in process, your current manufacturing cost will be 199,100. Okay, tambah opening for WIP, you akan dapat total cost of work in process 221,100, 222,100 ringgit minus ending inventory of work in process, kita akan dapat cost of good manufactured. Okay, alright. So ini untuk cost of good manufactured. I rasa soalan ni saja panjang sikit. The rest all okay. Alright, then income statement. Yang ni okay ya? Ada apa nak tanya? Ada. Right. So we go to income statement. Okay, income statement pun dia jadi panjang lah sebab operating expenses dia ada banyak. Okay, sales macam biasa ya. Sebab you ada sales discount, you ada sales return, so you need to do the calculation in order to get your net sales. Kena tunjuk. Okay, lepas tu kira COGS. Ini dibawa daripada COGM tadi. So your gross is 372,900. Okay, alright. Our operating expenses, kita ada managing director salaries, office staff salaries, sales commission, medical costs, office rental, office utilities, office insurance, advertisement, and kita ada freight out tadi. Okay, so for number 6, the net profit is 187,400. Okay. Max Donnie. Max, are you there? Max. Tak bangun lagi budak ni. Farouk Rafi. Farouk Rafi ada tak? Farouk. Madam. Tak sempat gosok gigi lagi ke? Jawapan sama tak dengan jawapan saya, Farouk? Rafi kan? I panggil Rafi. Sama tak jawapan Rafi dengan jawapan saya? Rafi? Tak, Madam. Tak sama? Ke baru cari tutorial, tercari-cari tak jumpa lagi? Ada di mana? Ada. Okay, thank you Rafi. Max? Gitu-gitu. Max Donnie? Max Donnie is not here. Okay. Aduh, sekejap nak mengantuikan orang. Nurliana Kadapi, are you there? Nurliana? Nurliana tak ada. Putri Shirin? Ya, Madam. Ada. Good morning, Putri. Jawapan sama dengan jawapan Madam? Enggak. Aduh. Tak apalah. Okay. Learning process lah. Nanti awak betulkan balik. Alright. Okay, we go to the next question. Nanti siapa-siapa yang duduk dekat-dekat bilik dengan Max tu, awak simbah air dekat dia suruh dia bangun. Okay. Okay, question 7. Aura Sdn Berhad. Okay. So yang ni very simple. I just show you the answer lah ya. Alright.
Saya tak suka panggil attendance. Tapi bila saya panggil tu, make sure you ada lah, tu je. Okay. It's okay for you to share your device ya. Sebab saya tahu kadang-kadang masalah lain. So 2-3 orang share satu laptop. It's okay, tak ada masalah. Tapi bila saya panggil, awak jawab je lah. Yes. Okay. Alright, question 7. Your cost of good manufactured is 562 ringgit. Okay, so Aura Sdn Bhd ni, there's nothing complicated about the details. Kita ada administrative worker salaries, factory supervisor, yang tu MOH. Operator salaries very direct, that one is your direct labor. Lepas tu utilities, 80% is for the factory, 20% is for the office. Lepas tu di bawah tu dia bagi awak ending inventory kan. Okay, so we are preparing the cost of good manufactured statement for the month ended 30th November 2006. Okay. Alright. So number 7 should be okay. We go straight to number 8. Okay, number 8 dia suruh kira saja kan? Okay. So direct cost. Madam tunjuk terus jawapan. So direct cost ialah 255,000. Kalau ada apa-apa nak tanya, you just stop me and ask. Alright. And then kita ada manufacturing overhead costs. Okay. This is your manufacturing overhead costs. Alright. It's 22,800 ringgit. Lepas tu your period cost kita ada 4 items. So it's 210,000 ringgit. Okay, so yang tu untuk soalan 8. Okay, alright. Soalan 9, ramai luar pula. Kita nak buat CUGM juga. Okay. Okay. So ramal luar ni pun tak ada anything yang complicated lah. Sebab tak ada student tanya pun. That means senang lah. Okay. So macam biasa just ambil saja item. So your statement will be this. Okay. You have your direct material used. And then you have your direct labor. Lepas tu you have your manufacturing overhead. So your cost of good manufactured will be 703,700. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Soalan 9. Tak ada. Okay. Yang susah tadi yang awal-awal tadi itulah. Especially yang the one I should just ask question 6, right? Okay. The last question. Gagak maju. Okay. Alright. Okay, so this is your statement of cost of good manufactured for the year ended 31st December 2017. So kita ada direct material use 820,000. Direct labor is 180. Your manufacturing overhead is 624. So altogether, your cost of goods manufactured will be 1,634,000 ringgit. Okay, so ini untuk COGM. Okay, boleh? Alright. So for your income statement, sales tak ada returns, tak ada discount, just direct from there. Okay, and then kita ada cost of goods sold. Your COGM tadi bawa saja. Alright. And then kita ada gross. Gross is 831,000. Sorry. Lepas tu operating expense. Operating expense dia dah letak dekat situ. Kita cuma ada sales expenses. Lepas tu kita ada admin expenses. And then one more you have is office depreciation. Okay. Yang bawah sekali tu, 36,000. So you'll get a net profit of 1,310,000 ringgit. Okay.
Alright, ada apa-apa nak tanya? You have anything to ask me? Sekejap ya. Okay. Anything nak tanya? Okay kah? Boleh ikut? Saya nak tanya pasal yang garisan tu je madam. Kalau tak buat garisan tu tak apa kan madam dalam exam? Garisan yang mana? Statement Garisan ke? yang kotak. Yang kotak ni. Yang untuk statement ke atau untuk pengiraan item tu? Untuk statement. Untuk statement. Garisan untuk statement sebenarnya tak perlu. Cuma ya Serhan, kalau you ada macam, contoh macam ni kita ada 2 kolom kan? So kalau 2 kolom, saya nasihatkan awak buatlah garisan di antara kolom pertama dengan kolom kedua tu supaya figures you tak lari masuk sebelah. Boleh? Itu je. Boleh madam. Tapi garis yang melintang tu tak perlulah, yang menegak tu saja. So that kita boleh asingkan kolom 1 dengan kolom 2. Sebab kadang-kadang ada figure tu yang dia panjang sikit kan. So dia akan lari masuk sebelah nanti. Nanti awak pun confused. Okay. Untuk exam, kalau kita buat statement, just make sure tajuk tu ada. Lepas tu item disusun ikut format. Okay. Kotak tu tak wajib. Okay. Tapi sebab kita guna komputer, memang kita akan nampak kotak lah. Boleh? Okay, lagi ada soalan? Madam, Ya. Apa Bradley? Boleh ulang balik macam mana nak dapat manufacturing cost per unit tu kah? Okay, sekejap ya Bradley. Saya jawab soalan Nurul Ain dulu. Nurul Ain kata nak tengok nombor 8. Nombor 8 Nurul Ain setelah dibetulkan ke atau nombor 8 dalam jawapan kamu? Okay, kalau nombor 8 yang dah dibetulkan, setelah dibetulkan, okay. Yang ni, per kreatif, betul? Nurul Ain? Betul lah? Okay, so sementara Nurul Ain tengok yang ni, so I just explain to Bradley. Okay Bradley, masa awak tanya tadi is how to get the unit produce, right? Okay, kita nak kira unit produce, maksudnya unit produce tu untuk bulan tu saja. Berapa banyak unit yang dikeluarkan. Okay, so dalam soalan tadi, kalau awak tengok, soalan yang nombor 5 tadi tu, yang perusahaan Diamond Bay tu, okay, dia buat until 31st December 2013. Okay, so 2013 tu dia bagi 2 additional information. Satu dia bagi opening inventory. Opening inventory tu ialah finished goods lah. Maksudnya buka saja account tahun 2013, dalam store dah ada 4,800 unit. Okay, yang tu your understanding lah, you kena faham. 4,800 unit dah ada dalam store. So maknanya bukan 2013 punya production. Okay, tetapi tahun yang you buat tu ialah 2013, awak dah jual 14,000 unit. Okay, and then you jual lah. Lepas tu you tengok dalam store ada baki 1,000. So that is your ending inventory. Okay, kalau saya tak nak hafal saya nak you faham betul-betul. So maksudnya berapa banyak yang you keluarkan sepanjang tahun 2013. So saya kena faham tahun 2013 dalam store asalnya ada 4,800. So 4,800 tu totally out from the picture, sebab itu ialah baki 2012. So 4,800 memang kena tolak. Jadi nak tolak apa sebenarnya? Okey, kita tengok sales lah. Saya jual tahun 2013 14,000 unit. Okey, saya kena tolak siap-siap 4,800 sebab daripada 14,000 tu yang saya jual, 4,800 belongs to last year's inventory. So 14,000 tolak 4,800. Tetapi ada juga yang saya keluarkan tahun ni belum jual lagi. Kan? Which is your ending inventory. Sebab tu my sales unit tadi, I kena tolak dengan beginning inventory and then I kena plus dengan ending inventory. Barulah saya dapat unit yang saya keluarkan tahun semasa. Ain, you are done with this one, right? Okay, so saya patah balik pada soalan Bradley tadi. This one. Yang ni, kalau ikut nota yang saya bagilah, okay, sebab certain student bila kita bagi like just formula macam tu, dia macam tak boleh nak relate, tak boleh nak compute. Okay, so bagi kita faham betul-betul. Saya jual 14,000.
Okay, saya kena tolak dulu stok tahun lepas sebab tahun lepas tu bukan tahun ni yang keluarkan. Sebab tu I minus 4,800. Okay, tapi dalam store masih ada yang belum habis dijual, which is 1,000. Tapi 1,000 tu is this year's production kan, ending inventory. Kenapa benda tu berlaku? Awak mesti ingat lagi kan, semester lepas kita belajar FIFO. Okay, FIFO first in, first out. That means stok lama jual dulu, stok baru jual kemudian kan. Jadi yang tinggal tu mestilah baki terkini. Yes, Nabila, angkat tangan. Nak tanya apa? Nabila? Nur Nabila? You raise your hand just now? Sorry, Ya. madam, tertekan. Ish, kamu ni. Kamu yang tertekan, madam pula yang stres. Okay. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya tak? Untuk tutorial topic 2. Should be okay, right? Okay, thank you madam. Boleh ya? Okay. So ini saja untuk tutorial topic 2. That means we are done with topic 2 ya. So video ni nanti saya akan masukkan dekat YouTube. Okay. You refer balik. Alright. Tapi tutorial you need to scan and submit to me in your Google Classroom. Boleh? Okay. Boleh, By madam. today pukul 12. Should be okay lah kan? Sebab itu kan homework, sepatutnya kena buat sebelum bincang. Okay, and hopefully ada yang saya panggil tadi tu dah bangun lah. Sebab dia ada homework yang perlu dihantar sebelum 12 tengah hari ya, bukan 12 malam. Tengah hari. Okay, so you still have time, around 40 minutes. Boleh like susun-susun balik jawapan, scan and then send to me. And I'll share you the link for your attendance later. Okay, so that's all for today. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Alright, okay. Madam. Okay, bye-bye. Thank you, madam. Thank you, Madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Alright. Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, bye-bye. Okay.